Oo. Yes. Yes. Pangalan? Pakita ko sa yung dalawa tayo. Boy or boy? Hindi. Girl? Pwede. Pwede. Lesbian? No. Part ng body? No. No. Um, girl, di ba? Pwede. Pwede naman. Uy, tumitingin. Name? Hindi. Oh, hindi. Kategori eh. Part of body? No. Sinabi naman niya kanina. Ano ba yung inaano? Ano? Sa school? That's 1 minute. No. Sa Tita naman, yung ibang letters natatakpan mo. Okay lang yan. president? No. No. Artista? No. Kilala ko? No. Singer? Hindi. No. Um, Woo! dito sa house? 30 seconds. Dito sa house? No. No, no. Ibang lugar. 30 seconds. Hello, okay. Bayan, tagal nito. Ayan. 1 second. 10 seconds. Ano? Hindi. Kung ilang oras, minutes mo wala. Sige, tagal naman kasi. Ah, Ah, tao. ha? Tao. Oh. Hindi sa part. Hindi. Ay, naku. Name. Hindi. Hindi, hindi, hindi. Hindi name. Oh. Hindi part. Ito ba iba? Wala na akong maisip ah. Ano ba yan? Tagal. Hindi rin part. Ooh. Pass na ba? Hindi. Papas ka dapat. Papas. Ah, Other word naman. other word naman. Hanggang ano na ito? 5 minutes na ba? Oh. Tao. No. Bagay. No. Lugar. No. Hayop. No. Food. Yes. Yes. Salita ka, bebe. May sabaw. Not to meet. Wala. No. Sauce. No. Wala. Prito. No. No. Ulam. No. Hindi. Merienda. No. Hindi. Not to meet ha. 5 minutes. Hindi siya liquid. No. Solid. Yes. Yes. Favorite ko. Favorite mo. Pwede. Pwede naman. Ah, pwede naman. Malamig. No. Hindi. Wala na nahulaan si Moto. Oo na. Kulang siya sa kategori. Kinakain natin. Yes. Yes. Minsan. Ay, minsan. Minsan lang makain. Fruits. Yes. Yes. Strawberry. No. Nasa ni. Strawberry. Pangalan mo. Banana. No. No. Apple. No. Yes, yes, yes. Apple. Yes! Pineapple. Pansan. Mansanas. Tagalogin niyo. Ano ulit eh? Nahihirapan na siya. Ah. Ah. Tao. Ah. Lalaki. Oo. Last 15 seconds. Kilala ko. Pwede. Dito sa bahay. Hindi, hindi. Last 5 seconds. President. Hindi.
Artista? Wala na. Time up. Ulit na. Sa isa lang nahula mo sa tatlo. Sobrang 10 minutes yun. Hindi,